자, 그러면 세 번째 강의 시작하겠습니다. Vamos a iniciar tercera conferencia. 이 시간에는 어떻게 홈그룹을 운영하느냐 하는 운영 방법에 대해서 배우도록 하겠습니다. Vamos a tocar de método de administrar home group, no manejar home group. 홈그룹은 말씀드렸듯이 부모님의 말씀을 중심하고 종족적 메시아의 사명을 다하는 겁니다. Y esa misión de home group, de crear home group, es cumplir la misión del Mesías. 천일국에 있어서 축복 가정들은 천일국의 오너십을 갖는 겁니다. Y 오너십, primero tiene que 주인정신. todos miembros de familia bendecida debe tener la de dueño de mentalidad de dueño. 그래서 홈그룹의 리더들이 돼야 됩니다. 축복 가정들은 Y 홈그룹 todos 리더들. miembros de familia bendecida debe convertirse en de líder de home group. 부모님은 1978년도부터 홈그룹을 시작했습니다. En el caso de padres verdaderos está en el año 78 inició de iglesia de hogar. home group. 91년도에 한고향 섭리 홈타운 프로비던스를 실시해서 전부 축복 가정들은 고향으로 보냈습니다. Y en 1991 hicieron de un movimiento grande retorno tierra natal. 한때는 교회도 못 나오게 만들었어요. Un tiempo eran no vengan iglesias que eran a establecer ese de movilización que no vengan iglesias tradicionales 여기 que 나와 있는 mencionó. 것처럼 91년도에는 축복 가정들은 아예 이런 교회에 못 나오겠다니까요. Y familias bendecidas que no vinieran, que habló sede de Corea, sede nacional, que no llegaran a iglesias tradicionales. 그때 시절에 있었던 분 손 들어보세요. Aquel tiempo 91년도. está 91 de que estaban ahí, levanten mano para 네. 91, el año 91. Algunos de 3, 4 다 personas. 새로운 분이네요. 자, todos son nuevos 그러면은 personas. 전도된 지 얼마 안 되셨단다면 이런 긴박한 섭리적 사항을 이해를 못할 겁니다. Y todos estos, algunas cosas ocurridas trasfondo no va a entender muchos quizá recién ingresados movimientos. 여기에 있는 김중수 회장님부터 레버넌 김부터 전부 목회직을 그만두고 고향으로 내려가야 된 그 시절이 있었습니다. Y todos, incluyendo Reverend Kim, y fueron movilizados para regresar, dejando sus puestos de posición pública, dejando líderes y regresar a tierra natal. 운동과 종족적 메시아 사명을 다하기 위해서였던 겁니다. Para crear un movimiento de iglesia de hogar y también para cumplir la misión de Mesías tribales. 그래서 2004년도에는 첫 번째 시간에 말씀드린 것처럼 훈독 가정교회에 그 사명을 했죠. Y 그런 이름으로 훈독 2004 inició de mencionar hablar la iglesia de hogar de Hundok. 2008년도에는 문형진 세계장님이 세계장으로 취임하시고 홈그룹이란 이름으로 활동을 하고 Y 있습니다. después de tomar posición líder, presidente internacional Reverend Hyung-Jin Moon, 2008, que inició a utilizar el nombre de Home Group. 우리는 홈그룹 문화를 가지고 있는가? 이 홈처치의 문화를 가지고 있는가 하는 질문이 돼야 됩니다. Nosotros debemos preguntar una inquietud, ¿tenemos una cultura de iglesia hogar? 그러면 여러분들은 이런 생각이 들 겁니다. 35년 전부터 출발했다면 왜 이것이 성공하지 못했는가 하는 그런 분석도 있어야 됩니다. Y algunos tendrán inquietud de por qué 35 años se lleva en dirección de padres verdaderos, por qué no pudo aterrizar, implementar y tener éxito ese orden, ¿no? Iglesia hogar. 첫 번째 이유가 방법론을 몰랐다는 겁니다. Y primero 방법론. razones que analizamos esto, pues carecemos de metodología, no saben de cómo aplicar este orden. 그리고 방법을 몰랐을 뿐만 아니라 어떻게 이것을 운영할 것인가 테크니컬하고 또 가정교회에 대한 시스템을 운영하는 클리어한 확실한 것을 갖고 있지 못할 때 실패를 했습니다. Y no tenían un sistema claro para implementarlo y también herramientas necesarias para implementarlo, no había. 그리고 이러한
이러한 가정교회에 대한 이해와 그런 컨셉이 지도자들이 부족했어요. Y concepto, ¿no? Y del significado, concepto de cómo entender la de iglesia de hogar, no tenían el suficiente entendimiento. 여기에서 그 다음에 이런 확실한 비전, 구체적인 비전을 제시한 것이 부족했습니다. Y también faltaban una visión sobre esto, cómo tendrían resultado, dónde va a llegar con estos. 그리고 리더나 멤버를 위한 교육 시스템이 돼 있지 않았어요. 무조건 해라, 가정교회 해라. 그러니까 No 그렇게 해야 돼요. no tenían un sistema educativo para ser líderes y miembros nuevos y miembros normales, no habían eso. 그리고 이러한 비전 세미나 이런 것이 없기 때문에 이런 시간을 통해서 이런 비전 세미나를 합니다. 분석해주고. Y no había este tipo de seminario de visión sobre de home group, iglesia de home group. Y por eso nosotros tocamos esto de para tener a todos esos para proponerla a ustedes. 그리고 리더들이 이러한 교육을 정확하게 배워야 됩니다. Y los líderes y los de miembros esenciales principales de la Iglesia de Unificación deben entenderla y proponerla y mastigar a todo eso y para entenderla cómo aplicar. 자, 미국이나 한국이나 일본이나 이런 가정교회 운동을 해왔습니다. Y en caso de en Corea, Japón, Estados Unidos aplicaron esto de siguiendo orden de padres verdaderos, iglesia hogar. 성공한 교회도 있고 성공하지 못한 교회도 있습니다. Algunas iglesias tuvo éxito, otros no. 성공한 교회들은 이러한 교육적 시스템과 큰 지도자들과 중심 식구들이 이해하는 것이 확실히 가지고 있었던 겁니다. Y en caso de tuvo éxitos para hacer iglesia de hogar, y entonces ellos tenían los líderes, concepto claro, todo eso relacionado, algo tenía unos de 한국의 los miembros también. 창원교회 박영배 목사가 이끄는 교회 지방교회지만 이 홈그룹 활동을 잘 하고 있었습니다. En caso de en Corea recientemente que recibieron hagan eso de home group en Corea de 2008 y uno de iglesia de lejana de provincias 여기 나와 있지만 hicieron de 그 박영배 aplicar. 목사는 방법론도 알았습니다. 홈그룹에 대한 방법론도 Ese 알았습니다. líder tuvo éxito, sabía metodología cómo puede aplicarla eso, 그리고 home group. 확실한 시스템과 테크닉을 알았어요. Y también tenían un sistema clara y también tenían 그리고 herramientas. 홈그룹에 대해서 어떻게 운영해야 되겠다는 이해와 컨셉을 지도자들과 중심 식구들이 알고 있었습니다. Y también tenían concepto claro sobre de movimiento de grupo de 그리고 home group. 지도자들은 그런 확신과 비전을 확실하게 제시해 주었어요. Y líderes tenían de visión, entregaron, compartieron con los 그리고 miembros. 중심 멤버와 리더들을 확실하게 교육할 수 있는 시스템을 갖추고 있었습니다. Y tenían sistema educativo sobre este home group, iglesia de home group. 그래서 지방교회장이었지만은 단순간에 지금 한국협회 전도국장이 됐어요. Y aunque sean un líder de provincia, una ciudad, un cantonal, líder cantonal, pero él es convertido ahora de director, no de testimonio. Está 이 en Corea. 지도자는 항상 연구하고 또 성공하는 사람이 있다면 초청을 해서 분석하고 식구들을 늘 교육했습니다. Y él es en caso de cualquiera de otra iglesia que tuvieran éxitos, algún líder tiene algunos de propuesta, entonces él invitaba a escuchar a todos esos. 그리고 수많은 독서를 했고 학교도 직접적으로 다녔습니다. Él también leían todos libros, ¿no? También sistemas de esto relacionado a estos 그런 temas 확실한 y 목회 también 철학을 y 갖고 estudiaba 있었기 mucho 때문에 para 그런 ir 교회가 a la 성장을 universidad. 했던 겁니다. Y ese es por eso desarrollan esto de iglesia que tenían encargo de él. 그래서 지방의 교회장이었지만 종로 교구장이 강남 교구장이 순식간에 됐고 가장 나이의 최연소. 그 다음에 지금은 한국을 움직이는 전도국장이 됐고. Entonces él es como uno de líder cantonal, subió hasta provincias de Seúl, una provincia muy más joven, y después se convirtieron ahora de director, ¿no? Director del departamento de testimonio, asociación de sede nacional de Corea. 성공하려면 방법론을 정확하게 알아야 됩니다. Y para tener éxito aquí también nosotros debemos tener una metodología clara 그리고 nosotros. 시스템과 테크닉을
시스템을 알아야 되고 debe conocer el sistema 지도자들이 y 홈그룹에 대한 herramientas 이해와 개념을 알아야 됩니다. y también tener la 비전을 líderes de los 갖고 있어야 miembros, 되고, conceptos 중심식과 y tener la visión 지도자들을 compartidas 교육하는 시스템을 갖고 y 있어요. debe tenerla en un 그래서 sistema educativo 지도자라고 para líderes 이름을 y 붙인 사람들은 miembros. 꼭 이번에 세미나를 참석하지 않았다 하더라도 비디오나 방송을 통해서 꼭 봐주셨으면 합니다. Y por eso te sugiero quizás a algunos líderes si no están aquí, los miembros también vieran esos videos, pueden entenderla sobre ese sistema. 그러면 정말 진짜 리얼 프로블럼은 뭔가? ¿Cuáles realmente son los problemas reales? 홈처치에 대한 가정교회에 대한 코 밸류 이 변화를 알고 있지 못했습니다. Porque de ellos no saben realmente para iglesia hogar ese tipo de propuesta pueden también tener un valor esencial de 참마루님이 cambio. 수없이 no sabían 말씀을 eso. 하셨지만 이런 어떤 정확한 비전 교육을 본인이 시킬지도 모르고 그러한 것을 부분적으로만 알았기 때문에 휴먼 웨어 프로블럼 사람의 그런 능력을 갖춘 지도자들이 없었다는 거예요. Y porque solo de escuchaban el término nada más de iglesia hogar, pero no sabían entenderla todo de general del proyecto que Padre Verdadero mencionaba, no podrían entenderla. Por eso tenían problemas de 그다음에 가정교회 human 활동에 real. 있어서 실체적인 훈련을 시키고 이렇게 활동할 수 있는 프로그램을 갖고 있지 않았어요. 소프트웨어 프로그램 문제입니다. Y también podría aplicarla de ese sistema de iglesia de hogar y no habían de unos programados, ¿no? Programa dentro internamente iglesias. Entonces ese 그리고 concepto veo 교회를 problema, ¿no? 분석해 보니까 하드웨어 프로그램 교회는 있는데 빅 처치, 라지 처치, 모교회는 있는데 스몰 그룹 처치, 가정교회는 구조적으로 없다는 거예요. Y habían también problemas de sistema estructural de la iglesia. Había grandes estructuras de iglesia, pero dentro que pueden, donde puede abarcarla, grupos de pequeños, como home group, no pueden 그래서 puedes ahí sobrevivir. 코스타리카가 가정교회 성공해서 전도의 성장이 되려면 지도자를 정확하게 가정교회에 대한 개념, 변화, 밸류 이런 것들을 가르쳐야 됩니다. Y por lo tanto, para tenerla aquí, a implementarlo, ese sistema tiene que entender la valor. Desde inicio, conceptos y qué concepto tiene, qué valor tiene iglesia hogar y todo eso, y dónde va, espera resultados, todo eso necesita saber. 구조를 가지고 그러한 교육을 받은 중심 가정들이 홈그룹을 조직해야 됩니다. 이것이 하드웨어입니다. Y organizaciones de estructuras de organizacional debe entenderla, dónde ubicarla, iglesia hogar, grupo de home group, y después de tenerla para ellos tengan suficiente apoyo para programas, planes. 조직도 했다면 운영할 수 있는 소프트 프로그램이 돼야 됩니다. Y todo eso se necesitan para crearla junto con pensando para apoyar el sistema. 이러한 소프트 프로그램은 심화 교육, 더 나은 단계에서 분명히 교육을 또 En 받아야 caso 됩니다. de programas para iglesia home group, iglesia de home group necesitan otro también más detallado seminario hay que hacerlo. 과연 지금까지 우리는 무엇을 봐왔고 무엇을 기대하고 있습니까? 우리 교회에서. ¿Qué hemos visto y qué estamos esperando? 그리고 지금 우리 교회가 어떻게 보입니까? ¿Cómo estamos, a qué se parece? ¿Cómo estamos viendo nuestra iglesia? 여러분이 앉은 오른쪽에 있는 것은 Que esta diapositiva está en derecho. 토끼로 보인 사람도 있고 오리로 보인 사람도 있어요. Algunos ven de esos conejos, otras personas ven de pato. 왼쪽은 컵으로 보인 사람도 있고 두 여인이 마주 보는 것으로 보일 수도 Y 있어요. otro lado están, algunos ve vaso, no taza, y otros ve dos caras que están viendo uno otro. Todos correctos, pero diferentes, ¿no? Respuestas muy completamente. 여러분들이 어떠한 눈으로 보느냐에 따라서 보여질 겁니다. Y cada uno cómo se ve las cosas, podría ver, entenderla cada uno ángulo, respuesta muy 여기는 diferente, pero misma 어떤 cosa. 여인의 옆 얼굴로도 보이고 색스폰을 부는 Y una 연주가로도 que está en 보입니다. derecha imagen puede verla, alguien está cantando de saxofón y otro es para ver cara de mujer. 분명히 홈그룹을 어떻게 생각하느냐에 따라서
여러분들은 비전을 가질 수도 있고 못 가질 수도 Y 있어요. cualquier persona sobre de esta propuesta iglesia de home group puede pensar, defender de qué ángulo toman, qué punto de vista toman, puede serla también en valor o no tener valor. 보이는 좋은 열매는 보이지 않는 그 내적인 것인 그 뿌리를 보고 뿌리가 건강하냐 건강하지 않느냐에 따라서 열매를 짐작할 수 있습니다. Y podría verla si de algunos de proponemos o probemos y futuros, evaluamos futuro para verla de algunos que buen fruto tendrá un árbol fructífero, verla defendiendo, analizando del tronco y 그와 raíces. 마찬가지로 코스타리카의 중심 축복 과정과 리더들의 보이지 않는 내면성에서 비전의 철학이 어떻게 갖고 있느냐에 따라서 분명히 달라진다는 겁니다. Y dependiendo esto, lo parte lo invisible, invisible puede de futuro puede ver el desarrollo, ¿no? De visibles. De igual, cada uno líderes de principales, líderes de también de Iglesia de Costa Rica, Iglesia de Unificación Costa Rica, y también miembros que tendrían en parte no se ven, ¿no? Visionario, cada uno tiene líderes, ese va a futuro será, tiene esperanza, ¿no? Resultado tendrá, ¿no? 우리에게 필요한 것은 그리고 개혁돼야 되는 것은 변화돼야 하는 것은 우리들 자신입니다. Y debemos de, nosotros debe cambiar las cosas nuestro sí mismo, mí mismo tiene que cambiar para que cambien al mundo. 그래서 우리를 교육하고 훈련시키는 시스템이 있어야 합니다. Por eso debe tener un sistema educativo para nos entrenen, nos reflexionen, nos ordenen para una dirección, y debe tener un sistema. 그거는 un 지도자뿐만이 아니라 우리 일반 식구도 마찬가지입니다. Y no es solo incluido los líderes, sino también miembros de principales, también miembros corrientes y nuevos también debe tener a todo eso. 첫 Una sola 번째 dirección. 시간에 분명히 가정교회의 홈그룹의 개념에 있어서 일반인 식구를 축복 가정을 지도자하고 사역화하고 목회자의 하는 일을 하게 하는 거 그렇게 설명했습니다. Y antes de mencionamos nosotros meta de esa propuesta de iglesia de home group, ese para los miembros de familia bendecida convierten en líderes que hagan pastorearla, ¿no? Aledaña de donde viven ustedes. Entonces, ese que hemos hablado antes. 그리고 어떻게 왜 이것을 알고 있어야 됩니다. Y entonces debe saberla, sabemos cómo, debe saberla con por qué, debe saberla siempre por 파라다임 시프트라고 했어요. 식을 전환하라. cambio de paradigmas, es importante, concepto dentro que menos métodos de una dentro. 멤버들의 습관은 뭐였냐면 식구들의 습관은 캠페인 습관이었죠. 캠페인. Entonces miembros, hábitos de los miembros, esas campañas siguen nada más para 그런데 그 멤버들의 espectadores. 습관이 이제 오너십, 리더십의 습관으로 바뀌어야 된다. debe cambiarse su como líderes, ¿no? Tenerla de 그러면 이름만 갖고 있는 리더도 있어요. 그냥 직분만 갖고 있는 이런 어떤 멤버보다 더 못하는 습관을 갖고 있는 지도자도 있단 말이에요. algunos líderes les gusta tener solo títulos, nada más y 그러면 그 peor que los 지도자들부터 miembros. 교육을 시켜야 됩니다. Algunos de esos líderes tienen que educarla y tengan allá mentalidad dueñas. 특정인 몇 명만 다 준비하고 다 하는 것이 아니라 모세처럼 탈진하고 자기가 재판 당하고 자기가 하는 것이 아니라 전체가 일하게 만드는. Y algunos de pocos miembros que pueden hacerla todo como Moisés hacían, de ese juicio, juzgarla, resolver, consejerían, todo hacían, sino de que hagan todos, repartirla de eso de trabajo en conjunto todos. 광야 시대는 선포하고 데몬스트레이션하고 이렇게 캠페인하는 시대 그런 섭리적 의미도 있었습니다. 그러나 정착의 시대는 다릅니다. Curso de restauración por indemnización como tiempo de desiertos, como de anterior que tendría uno de condicionalmente hace proclamas, eventos y todo campañas, pero de ahora tiene que llegó Canaán, tiene que trabajar, aterrizarla y que necesita poner el cimiento que construir la parte. 직접 뭡니까? 컨택을 여러분들이 해야 됩니다. Y contacto cada uno tiene que trabajar la contacto de 가정회장이 cada uno. 됐다면 여러분들이 목표를 세우고 비전을 세우고 Cada líder de iglesia home group tiene que tener la contacto, visión, planes, todo así para que trabajen.
옛날에는 여러분들의 지도자가 다 목표를 세우고 너는 뭐 얼마 하고 뭐 그거 가져가라 다 이렇게 지정해 줬다면 지금은 그렇지 않아요. Y antes eran líderes, cada uno de hagan y usted esto, usted aquella y eso no, esa hagan esto, todos asignaban todos, no. Desde ahora cada uno tiene que saberla también. Como. 그 다음에 목표를 정했다면 자기가 그 목표에 Y 가르쳐야 됩니다. se tiene meta, entonces tiene que enseñarla a sí mismo, convertirse en enseñar. 옛날에는 Antes eran de, 지도자가 가르쳐주고 특정인 강사가 가르쳐줬습니다. y los miembros traían y solo conferencistas líderes daban enseñanza. 그러나 지금부터는 그렇지 않습니다. Desde ahora no. 모든 Todos 우리들 los 자신이 miembros y 직접 miembros de 가르쳐. familia tienen que hacer directamente enseñar. 자, 그런 방법을 다음 시간에 배웁니다. Otra conferencia tocan estos métodos. 분명히 참 부모님은 아주 자세히 Y los 가르쳐 padres 주셨어요. verdaderos estaban en detalles cómo harían esto, se mencionó su palabra. 여러분들이 다음 시간에 이런 칼라, 왜 참부모님은 올리강론에나 이렇게 칼라로 다 이렇게 El padre 생겨놨는가? verdadero se pidió que se colorearan el principio divino, texto ya por orden. 그리고 왜 이렇게 차트도 Y 다 también 색깔을 hicieron también todos colores, 하고 diagrama hicieron también para crearlo también. 모든 식구들이 직접 가르칠 수 있는 Todos 방법을 miembros directamente 가정교회에서는 배워야 됩니다. enseñar a sus hijos espirituales 그래서 futuros nuevos personas. Voy a 데몬스트레이션 하기 위해서 Voy a 지금 다음 mostrar aquí 시간에서 esta mesa 지금 para 준비를 해놓고 demostrarla 있습니다. cómo hacerla de. 그 다음에 그러한 모델링을 성공한 모델링을 스스로 가정교회에서 여러분들 Este 축복받는 modelos 것을 que 나눠야 establecidos entonces practican, aplican su iglesia de home group, participando todos. 그리고 그러한 경험들을 Por la experiencia adquiridas podrían 이 compartirla 교회에 와서 y 이런 ahora los 전통주의에서 demás 쉐어링하고 y 잘하고, iglesias 간증하고, tradicionales para 네, compartirla testimoni죠. y para testificar y 그런 것이 compartirla. 축복 가정의 종족적 메시아의 삶의 Ese 스타일, estilo de vida debe cambiarse los miembros de familia bendecidas como 그런 변화를 Mesías tribales. 가지려면 Para estos 우리에게 cambios, 시간이 필요합니다. para eso necesitamos nosotros tiempos. 지금까지 내가 하지 않았는데 지도자가 해왔고 지도자가 했는데 갑자기 나한테 다 하라 이런 어떤 Hasta el momento, mayor 기존의 parte, 습관과 새로운 습관을 받아들인다는 것은 엄청나게 힘들죠. 쉽지 않습니다. mayor partes que están encargadas a manos de líderes, nada más algunos pocos miembros principales, pero ahora que hagan todos los restos, también compartieran esto, es no tan fácil para llevarlo a todos. 여러분 지금까지 먹어왔던 식습관, 밥 먹어왔던 습관을 한순간에 바꿀 수 있어요? Y a algunos es muy difícil cambiar hábito de comer las comidas, ¿no? Hábito de le gustan cosas y puede cambiar día a noche, noche a día, no muy difícil. 채소와 과일을 먹으면 좋다. 고기 먹어왔던 사람이 채소, 과일을 먹으면 좋다. 그런 식습관으로 바꿔라. Alguien le gusta comer carne, todo el tiempo comió carne, vivió así tras años. Ya muy bueno, verduras, frutas, entonces dejaran comer esa carne, muy difícil para. 좋다는 거 알죠? Si algún conociendo, muy bueno, hermano. 가정교회 좋다는 거 알지요? Y conocen bien 세미나를 통해서 좋다. iglesia hogar y muy bueno. 그런데 home group, 여러분의 muy bueno. 지도자나 여러분 자신들, 여러분의 식구들이 바로 변할 수 있습니까? Para 습관이? cambiar de eso, todos uno día y noche no puede cambiarla, noche a 고기를 día. 계속 먹으면 달고 맛있고 몸이 안 좋다는 것이 아는데 Aunque 바로 그럴 수 있어요? supieran de maldades de comiendo carne, adquiere varias enfermedades, pero sí no puede dejar como así día y 심리학자들에 noche. 의하면 습관을 바꾸는 것이 있습니다. Hay psicólogas que mencionan recomendación para dejar el hábito de comer, mal 여러분이 hábito. 지금까지 해왔던 교회에 대한 것은 전체를 바꿀 필요는 없습니다. 여러분의 전도 방법들을 Y todos que ustedes hicieron sistema que está implementado trabajando, eso no 좋은 debe 점들은 cambiarla. 활용해야 Todos, 됩니다. 좋은 todo 점들은. aprovechar lo que buenos puntos importantes. 단지 이런 가정교회나 훈독을 통한 이런 전도 방법이 좋은 거라고 여러분들이 생각했단다면 그걸 습관으로 바뀌는 것은 시간이 필요하다는 거예요. Y todas esas cosas de aprendieran entendido por intelectualmente muy bueno para implementarla de iglesia, hogar, home group, pero necesita tener hábitos, tendría un 이 tiempo, 세미나를 necesita. 통해서
가정교회 운동을 여러분의 습관으로 정착하려면 바로 목표가 있어야 됩니다. Debe tener una meta para, primero sí, para hacer cambios. Unos. 내가 건강해져야 되겠다라는 절대적인 목표를 세운 사람은 의사가 가르쳐준 걸 실천합니다. Y una persona, un paciente tenía enfermedad por adquirir mal hábito de comidas, si sugerencias que realmente sea adecuado, meta clara para de curar a sí mismo, entonces puede cambiar, puede escuchar sugerencias del 이 médico. 비전 세미나를 한다면 목회자의 지도자들의 목회 철학의 목표가 확실하고 축복 과정들의 목표가 확실해야 됩니다. Y todas de las cosas cambiarla, entonces de igual manera de una iglesia quizás sana, que implementarla de un sistema bueno considera entonces tenerla una meta claras para entre los líderes y los miembros que 목표가 encargan. 정해졌다 한다면 목표만 정해졌다 해서 되는 게 아니에요. 모든 사람이 작심삼일로 그냥 끝나버릴 수 있어요. Y aunque sea meta clara, a veces cuesta mucho llevarla más de pasar 3 días. 운동을 하면 살을 빠진다 누가 몰라요. 다 알아요. 새해는 자기의 커미트먼트로 새해 다짐으로 합니다. 그러나 한 달도 못 가고 끝나죠. A veces alguna gente quiere adelgazar si hacen meta clara para próximo año, año nuevo, es de una meta para adelgazar y si hacen, pero y conocen clara, pero no pasan 3 días a veces. 꼭 그 목표를 이루겠다. 열정. Para meta clara, eso necesitan para acompañar a pasión, 내가 가정교회를 apasionada, 꼭 해야 되겠다. enamorada. 목표를 해서 꼭 해야 되겠다. 하는 Entonces, 그런 열정이 있는 사람이 있어요. apasionado y enamorado 내가 necesitan. 훈독 강의를 통해서 1대1로 꼭 전도해야 되겠다. 이 방법이 내가 열정을 가지고 해야 되겠다. 열정이 있어요. Entonces debe tenerla todos estos como implementación de home group y o uno a uno 모든 explicar. 지도자도 tenerla 실험이 esos. 있으니까 열정도 가질 수 있고 목표도 가질 수 있습니다. Algunos debe tener la meta clara, aunque teniendo meta clara, 그러나 apasionado y enamorado, 그것이 계속적으로 실천돼서 습관으로 정착하는 para 것은 tener 쉽지 않습니다. hábitos de unos de esas conductas, poco también unos. 어떤 기간이 필요합니다. Y un tiempo 프랙티스 실천하는 기간, 습관으로 정착하기 위해서는 기간이 para 필요합니다. tener hábito necesita un periodo, tiempo, ¿no? 여러분이 운동이나 식이요법을 한다 하더라도 처방을 해주면 그걸 실천하고 하는 어떤 기간이 있어요. Y todos son a veces reciben una receta médica, algunos hábitos de comidas, comer, estilo de 어떤 comerla 사람이 y 일주일간 tenerla 잘 también 열심히 un 합니다. periodo. 야, 이거다 하고. Y algunas personas se toman una semana, 어떤 esta es 사람은 buena. 한 달 동안 합니다. A veces una persona practica un mes, 그러다 스톱해요. pero se paran 열정이 después. 없냐? 열정도 Y 있어요. hay apasionado y enamorado, pero a veces, 근데 metas. 어느 순간까지 해야 되느냐? 언제까지 ¿cuánto 해야 tiempo 습관으로 debe tenerla 남아지느냐? de quedar? 생활로 남아지느냐? 생활 습관. Ese el hábito quedará en nuestra vida. 심리학자들은 Las psicólogas se dice 66일로 대충 y 60일 이상. se mencionan más o menos 66 días para quedar 한국 hábitos. 당군 신화에서는 100일 정성을 드린다고 합니다. 100일간 하면 습관으로. Y en caso de mitos coreanos que mencionan 100 días, más 100 días se pueden quedar hábitos. 적어도 여러분들이 제 강의를 듣고 1대1로 가르친다 할 때도 실질적으로 2달 이상은 해야 되는 거예요. Y escuchan quizás el método de implementar uno a uno, te explicar, vamos a tocar las otras conferencias sobre estos y por lo menos 2 meses poner la práctica para tener los 완전히 resultados. 이것이 정착되고 전문가가 되려면 몇 시간이 필요할까요? Y para ser especialista esos profesionales del campo, ¿cuánto tiempo necesitará? 10,000시간이 필요합니다. 10,000 horas necesita por lo menos. 하루에 3시간씩 10년을 할 때 10,000시간이 필요합니다. De a 3 días, a 3 horas por día, entonces 10 años duran para quedarla de 여러분들이 profesionales. 축복가정으로서 지도자들로서 1대1 교육이라든가 훈독교회나 가정교회를 하루에 3시간씩 10년을 해왔단다면 전체 전문가가 됐고 엄청난 파워력을 형성했습니다. Cada día 3 horas practican esto y podrían, si hubieran 10 años trabajado con esa materia, si ya es profesional, ¿no? Esa materia. 아버님한테 가정교회에 안 들었던 것도 아니고
이 칼라프로에서 훈독 강의를 안 들었던 것도 아닙니다. Y 수없이 mayorías recibieron ese orden, Padre verdaderos, y 그럼 hablé en 남미 와서 iglesia de 안 Honguru. 했냐? 말씀을 안 Y 하셨냐? también a 하셨어요. Principios Divinos también mencionaba. 자르딘에서 En Padre Verdadero también mencionó en Latinoamérica. 계속해서 교육시켰습니다. Jardín, todo el tiempo mencionaban eso. 시간이 필요합니다. Eso necesita un tiempo. 그것을 실천으로 데모님은 바로 시간의 11조를 하라. 그렇게 Entonces 합니다. mencionan a Demonim que hicieran también no diezmo de en dinero, sino también tiempo. 하루의 11조는 시간은 2시간 24분입니다. Y un día tiene que ofrecer la diezmo 2 horas 24 minutos. 일주일에 16시간 48분. Una semana, un 16 horas 48 minutos. 이걸 가장 실천하는 사람이 위트니스 여호와 Es ese ejemplo de testimonio. Hacen correctamente diezmo en tiempo, es los testigos de Jehová. 자, 다음으로 가겠습니다. Vamos a tocar otros temas para siguiente de. 그러면 홈그룹을 운영함에 있어서 어떻게 번식을 하는가 하는 방법을 배우겠습니다. Entonces vamos a estudiar la de cómo multiplicar a través de iglesia de home group. 자, 홈그룹은 케어링, 케어링은 돌봄입니다. 컬티베이는 양육이고요. 이런 어떤 케어링은 새로운 식구들과 이렇게 돌보고 양육하고 이런 일들을 합니다. Se está abriendo. Ok. Está caliente. Ok. Proceso para la multiplicación, ¿no? Vamos a sistema de iglesia home group. Iglesia de home group. 그리고 새로운 사람, VIP 코스라는 것은 very important person, 새로운 식구를 말합니다. Y se hacen cuidar o cultivar dentro de comunidad familiar, ¿no? Que curso de VIP es nueva persona ese que se llaman personas importantes. 새로운 iglesia de home group. 식구들을 교육할 수 있는 시스템과 교육 프로그램이 있어야 됩니다. Y para educar a ellos necesitan un sistema 그리고 일반 educativa 식구들을 교육하는 para 일반 nuevas 식구들의 personas, 프로그램이 있어야 됩니다. para los miembros corrientes. 식구 축복 중심 가정을 Y 위한 프로그램이 también 있어야 됩니다. necesita un programa, 그 다음에 sistema de programa material para educar a miembros de familia 종족적 bendecidas. 메시아를 위한 프로그램이 있어야 됩니다. Y también debe tenerla uno de sistema educativo para mesías tribales. 그것이 가정교회에 있어서 사주를 통해서 참부모님의 업적과 활동과 그리고 원리에서는 창조, 타락, 복귀 이런 것들을 소개하는 겁니다. 새로운 Y 친구들에게. entonces en caso de personas nuevas, uno tiene que tenerla 4 semanas, más o menos todo relacionado de principios divinos de enzimas y educarla a ellos. 일반 식구들에게는 원리를 가르치는 겁니다. En caso 온앤온으로 1대1로 모든 디바인 프린시플을 다 가르칩니다. y miembros normales 12 semanas que educan a uno para de principios divinos. 보통 원리 강의를 miembros. 다 가르치려면 30시간 이상이 걸립니다. Y para 다음 시간에 더 todo 정확하게 esto se regla de 말씀을 texto para uno a uno, para educar a principios divinos con textos, con método tomando padres verdaderos, más de 30 horas duran. 그러면 일반 식구들은 원리 강의를 알고 원리를 안다면 축복 가정들은 뭡니까? 그 다음 단계 축복 중심 가정들. Y los miembros, familias bendecidas, ¿cómo serían? 축복 중심 가정들은 참부모님의 생애와 노정을 알아야 됩니다. Debe de saberla de curso de vida de los padres verdaderos. 그리고 레버런 문을 메시아로 받아들여야 됩니다. Y aceptar a Lebrandón 참부모로 como 받아들여야 Mesías y 됩니다. padres verdaderos 구세주로 받아들여야 y 됩니다. Salvador. 그리고 생활 속에서 디바인 Dentro de 프린시플을 vida 실천해야 cotidiana 됩니다. y practicar de principios 신앙생활을 해야 divinos. 되죠. Y va a ser la fe en tradición siguiendo 그리고 a 참부모님의 Iglesia de 심정을 Unificación propone. 상속받고 참 자녀가 돼야 됩니다. Y debe también tener la de heredar el corazón de 그리고 padres verdaderos para 축복의 convertirse 자격을 hijos 갖추고 de padres verdaderos. 그러한 가치를 알고 이해하고 축복을 받아야 축복 중심 가정이 됩니다. Y debe entenderla también valor y de participar en ceremonia de bendición. 그 다음 레벨이 종족적 메시아입니다. Y otra etapa, otro de segmentos para sistema de educación para mesías tribales. 훈독 교육을
받아서 참부모님의 8대 교제라든가 모든 debe tenerla a 그런 través 것을 알아야 됩니다. de junto, lectura de palabra de Padre verdadero, 8 libros, textos, debe también 그러면서 profundizar. 홈그룹에 있어서 트라이벌 메시아, 종족적 메시아의 사명을 다하는 겁니다. Y por eso lograrla de ellos que cumplan misias tribales en su... 그리고 참부모님의 심정과 su 사랑을 tribu. 나누고 참부모님의 DNA가 되어서 compartiendo con los padres verdaderos 목회자적 사명을 다합니다. en su corazón y podrían cumplir las líderes como pastores ante su tribu. 그리고 많은 새로운 식구를 양육해서 번식을 가져오게 됩니다. Y a través de esto sí podrían desficar mucha gente y multiplicarla. 그러면 우리 자신들은 어떻게 양육하는가? Y entonces, ¿qué merecemos cada uno de nosotros 누가 participantes? 비전을 주고 미션을 주고 가치를 줍니까? ¿Quién nos darían de valores, misión y 이제 visiones? 축복 중심 가정들은 내 자신이 돼야 됩니다. Y cada uno hay que 그리고 ponerse 내 mismo 자신이 y implementation, encontrarla, valores, misión y visiones. También autoimplementarla. 예, 그것을 정착하고 Y debe esto de establecerse 그리고 우리들은 en sí 다 mismo. 부모가 돼야 됩니다. Y todos nosotros debemos de ser padres verdaderos, 부모라는 것은 자녀들을 태기케어 하는 것, padres de verdad. Y de los padres de verdad también cuidar a sus hijos 부모입니다. y todos familia, miembros de familias bendecidas es padre de la iglesia home group. 기본적인 포뮬러 코스가 있습니다. 가정교회 사람이 올 때. Y en caso de vienen personas nuevas accesan iglesias de home group, hay de cursos para tomar. 다이아몬드 스텝이라고 합니다. Esa es la etapa de paso de diamantes. H는 홈그룹입니다. 홈그룹의 새로운 VIP가 Letra H, base S serían de una posición de home group. Ese grupo, alguien llega en VIP, entonces tiene que tenerla un sistema educativo para cuidar y todo. 인류 베이스는 디바인 프린시플을 가르치는 일반 식구입니다. En caso de va directas una bases que lleguen a primera base es para enseñar a los miembros de principio divino. 원리 강론을 들은 사람들은 일반 식구입니다. Y todos por medio de televisión que acercan conferencias principios divinos serían 원리를 배운 사람들은 일반 식구입니다. y todos son miembros, serían miembros tratados. Y los también algunos participaron en seminarios tradicionales de un día, 2 días, 3 días serían también los miembros corrientes. 메시아로 받아들이든 안 받아들이든. Y todos son aceptan padres verdaderos, no mesías o no. Todos son para ese curso va. Después de ellos enseñan principios divinos, deben educarse que sean conviertan miembros de familias bendecidas. Esos a través de pensamientos y profundizando el curso vida del Padre verdaderos. Y después se educan, reciben ceremonia de bendición, entonces convierten para de mesías tribales. Ellos cumpliendo como de home group líderes, entonces podrían multiplicarse a otros hijos de home group. Y hacer multiplicándose cada uno que nuevo entran, convierten en líderes de miembros corrientes, miembros de familias bendecidas, también mesías tribales, como esa forma que ellos de. 일반 식구나 새 식구나 중심 식구나 종족적 메시아나 똑같이 예배보고 똑같은 말고 똑같은 활동을 하고 y todos 이런 son 교회는 발전 없습니다. distintos de calidad de ser miembros, algunos miembros nuevos, miembros corrientes, normales, de miembros de familias bendecidas, de miembros de mesías tribales, todo igual, la educación, sistema de educativo se tiene, entonces no tendrían desarrollos una iglesia. 자, 한국에 이것은 여러분들에게 Ese es 하나하나 unos 설명은 할 수 없고요. no 이런 puedes 모델을 전도센터 모델을 parecidos de 강동교회 한국이 implementado en Corea, 새로운 식구, 새 식구, Iglesia de 중심 식구, Gangnam, 사역자, 축복가정 이런 todos 단계에 unos 대한 tienen 프로그램이 sistema, 있다는 것을 보여드리는 겁니다. herramientas, estructura 여러분도 그렇게 para 갖춰야 됩니다. y todo cada uno de iglesias que debe tenerla, eso se considera. 그리고 협회장으로부터 시작해서 각 지방 교회장까지 이러한 개념들을 갖고 Y con ese concepto tengan las 중심 líderes y líderes 식구들을 교육해야 nacionales, 되고 일반 y 식구들 todos 교육해야 hay que 되고 새로운 식구들 educarla 교육해야 y 되고 tengan esos desarrollos, círculos.
이거는 더 잘, 다 보십시오, 다. 자, 이 단계별로 지금 어떤 교육을 시키는가가 잘 나와 있습니다. Eso es una etapa que está en todos de qué educación, qué temas, cuántos tiempos y todo está mencionado. 다음이요. 다음은 천복궁. Ese es de 형제님께서 운영했던 천복궁에서 종족적 메시아 학교 이런 교육 프로그램들입니다. ese es de unos de Chonbokgung que de pronto Hyungjin-mun que se llevaban unos programas de educación. 홈장 리더십을 어떻게 가르치는가? 그 다음에 해결 중심 상담은 어떻게 하고 Y 훈독은 a 어떻게 través 하고 de 이런 líderes 어떤 de 것들이 전부 Iglesia 갖춰져야 Home 돼요. Group y cómo están, cómo hacen de crearse todos de nuevas personas, cómo se llevan y todos de cada 그런 것이 없다면 material. 어느 정도는 어떤 방법으로 성장하다가 거기에서 멈추게 됩니다. Y cada ese no tiene sistemas como coherentes e integral y un tiempo crecen organización pero no se va, se 개인적인 paran. 능력이 강하고 그 사람이 아무리 목회적인 자질을 갖췄다 하더라도 안 되는 거죠. Y 어떤 porque 한계가 있어요. se tiene sus limitaciones, aunque sea un super líder, no se llevarían todo eso controlar a sí mismo para tener. 그리고 개인이 갖고 있는 은사적인 발견을 해서 다 배치를 해야 됩니다. Y después de buscan cada uno dones, no caracteres especiales, no particulares, entonces de 이런 프로그램도 제가 다 hayan y después 프로그램도 colocarse 은사 para 발견해서 어떻게 배치를 하고 성경은 테스트를 여기 있다면 다 성격 테스트를 y 전문적으로 cada 다 uno 해서 su carácter 여러분은 어떤 evaluar, 것을 맡아야 해줄 수 analizarla 있어요. y cada uno 그러나 그런 이 지금 비전 세미나는 그렇게까지 할 수 hay 있는 unos 여유가 de 없어요. ese tipo de podrían otro tipo de seminario necesita detallarse cómo se llevarían estos. 그래서 홈그룹은 빠르게 가는 것이 중요한 것이 아니라 바르게 가는 것이 중요하고 홈그룹은 신앙의 본질 회복 운동인 것입니다. Eso es de, por lo tanto, de esa propuesta de iglesia de home group no es rápido vayamos, sino correctos, paso a pasos, firmes, pero se acelera solito, para aceleración va a llegarla. 자, 그러면은 브라질 이거 있습니까? 홈그룹 동영상 있는 거 다 피워보세요. 동영상이야? 이게 지금 깔리엔테라서. 아니, 여기 제가 홈그룹 동영상이라고. 네, 있어요. 네, 네. 브라질 거 보이죠? 오케이. 이거 아니. 잠깐만 이렇게. 이거 비세요. 그러니까 브라질 거 3차 아니 얘기하는 이거 이거? 하세요. 예, 제가. 자, 지금부터 홈그룹을 그러면 이런 식으로 해서 어떻게 발전이 있는가 하는 것을 브라질에서 했던 것을 이해하러 들겠습니다. Y voy a tocar la de resultado de Brasil. Quizás 한국 tuvo 것까지는 들 필요 없고 en 우리의 Corea, 실정에 no. 맞는 En 이런 Brasil, 라틴 Latinoamérica, 아메리카의 para algunos resultados obtuvo para, digamos, para. 1년 전에 신동모 대륙회장은 이 홈그룹을 남미에 정착시키기 위해서 한 명을 교육시킵니다. Y unas personas para implementarla, hace un año, Lebron Shin, que educan personas de una persona para ese tipo de home group, no hace un año. 자, 이것은 네버런 신이 홈그룹의 개념을 가지고 사사기상을 천복궁 수련을 보냅니다. Y de visión que tenía Lebron Shin, este home group, para implementar en Brasil, mandan señor Sasaki Koichi 신동모 회장은 a Chonbokgung para 대륙회장으로서 recibir el seminario. 3년을 남미를 보면서 남미를 분석을 했습니다. Y Lebron Shin hizo de análisis 3 años para ver la de 식구들과 지도자들이 las 열심히 Latinoaméricas. 하는데 Todos de los líderes 열심히 하는데 y 전도가 miembros 되고 있지 않다는 y 것을 hacen 분석합니다. máximo esfuerzo pero no hay resultados. 구루마로 하면 Todos que tendrían resultados, 열심히 distancia, 식구들 traslado, 뒤에서 밀고 y todos 지도자는 líderes 앞에서 열심히 están jalando y 예, atrás 모든 miembros 것을 todos 투자하고 y invirtiendo 식구들 todos 밀고 se 있는데 llevan para llegar a un destino. 방법론이 굴러가는 것이 네모졌다는 거 보는 겁니다. Y él piensan que esas ruedas se entienden a un cuadrado, no es 거기에 redondo. 가정교회나 이런 1대1 홈그룹을 통해서 1대1로 가르치다 보면 바퀴가 원형이 되고 덫을 다는 순풍을 따라서
섭리가 더 빠르게 Dos, 진전된다고 봅니다. 2 años de reflexión, quizás mejor cambiar la rueda en redondo a través de home group y a través de 1 a 1. Entonces, 그리고 1년 전에 que 브라질에 llegarían 정착을 1 año hace 정착이 podrían 아니라 implementar 실시를 하게 됩니다. ese sistema de home group. 이런 여러분과 배움과 마찬가지로 이 이 또 홈그룹이 이렇게 축복 과정들이 세포가 돼서 활동을 하다 보면 Célula, 번식이 될 célula, 것이다. cada uno que trabaja en ese sistema sí Yeah. va a multiplicarse de esta manera. 12개라는 것은 12명이라는 것은 12 여섯 personas 가정이죠. y 네. 6 familias que 허즈밴드 uno 와이프. 그래서 esposa, 이렇게 계속 esposa. 번식해 나갈 것이다. va a hacer multiplicarse así por resultados. 그러한 때 제가 들어왔습니다. Entonces yo llegué en esos sistemas de 6 meses. 브라질을 점검해 보니까 홈그룹을 운영하고 있는데 지도자들부터 협회장부터 홈그룹에 대한 깊은 이해가 없었습니다. Y ellos implementaron sistemas, pero no tenían profundo entendimiento sobre sistemas, ¿no? Home group. 그러나 고이치 목사 부협회장을 통해서 천복국에 가니까 세계회장님도 하시고 또 대륙회장도 강조하고 그래서 본인이 식구들을 설득해서 홈그룹을 조직은 해 나갔었습니다. Pero sí, quizás hacían por el orden de presidente internacional del Reverendo Sung Ji-moon y también Rido Continental de Reverendo Koichi Sasaki, y se implementó ese sistema y organizando todos home group. 여기에서 보면 2011년 12월 12일에 홈그룹 대회가 하는데 350명이 참석합니다. Y 2011 hicieron una fiesta, encuentro de iglesia de home group, ese grupado, entonces participan 350 grupos. 상파울로는 19만 해도 1,500명이 있습니다. En San Pablo de iglesias hay 1.500 miembros. 그런데 350명이 참가했다는 것은 식구도 안 했다는 거죠. Solo de miembros no participaron todos, ¿no? Es de encuentro. Porque 그래서 hay San 제가 Pablo 오기 1.500, 전에 350 올해 participantes. 4월 18일 날 브라질에 도착했는데 3일 전에 홈그룹 대회를 또 했습니다. Y segundo encuentro de home group hicieron de 15 de abril 2012. Yo llegué 18 de abril, después de 3 días de ese encuentro. 932명이 참가했고 새로운 사람 88명이 됐는데 식구도 참석 다 안 했던 거죠. Y 932 personas participaron en ese segundo encuentro. Había 88 nuevos que trajeron a través conocidos de home group. 그래서 2월부터 계속해서 홈그룹 Pero todavía no 세미나를 alcanzan ni miembros. 여러분이 받는 것처럼 10강좌 이상을 계속했습니다. Después de llegar 18 de abril, yo, todos los miembros que propuse en este plan 8월 de iglesia de home 26일 group, 아버님이 성화하시기 전에 며칠 y antes de 전에 Sonja, de Padre verdadero, 26 de agosto de 2012, 한 2,300명 hizo tercer encuentro home group. Entonces, sí, 그리고 식구 1,500명이 거진 다 나왔고 y 잠적해 있는 2228. 식구들까지 나오고 2200 새로운 participaron 사람들이 700명 todos 이상이 miembros y que participaron 되었습니다. alejados también iglesia y nuevos 706 que participaron. 그래프를 보게 되면 Y este diseño, un diagrama de resultados. 4개월에서 4월 달에서 8월 달이면 4개월밖에 안 되는데 Dentro de 4 이런 meses 비전 세미나를 듣고 모든 지도자와 식구들이 정말 해야 되겠다라는 y a través del 방향성을 seminario 잡게 visión, 됩니다. entendimiento de ellos proponen, ¿no? Para moverse, aceptado, bien entendidos y ellos pueden compartirla. 이 비행기가 할주로에서 계속 달리다가 제2곡선을 통해서 Como igual de avión dejar a tierra, que un tiempo 들어갔는데 1년 2년을 해왔는데 pista, quizás 2007년부터 sube avión, 어떻게 해야 되는 un punto 것인지 ellos 몰라요. suben, 그러나 ascienden. 비전 세미나를 듣고 실천하고 하면서 Igual uno- 모든 축복과 일제히 하는 겁니다. Y 일제히. todos juntos se mueven, ¿no? Entonces 어떤 movieron. 지도자 몇 명 교육시가 지도자끼리 했다면 안 됐을 겁니다. Y todos algunos miembros solo de participar, unos miembros no va a tener la 제가 decisión. 10명 이상 있는 식구가 있다면 그 지방교회까지 다 가서 똑같이 이렇게 했다고 하지 않습니까? Por así, en caso de hay iglesia, 10 miembros solicitan, fue allá a darse la visión de home group. 2,300명 참가하는 것은 브라질 상파울로만입니다. 상파울로. 다른 Ese es de iglesia encuentro tercero, es San Pablo, solo nada más 2.300 personas participaron. 자, 산타마루, 리오데자네이로, 구리치바 Santa, 이런 Rio 식으로 de 히오 그란지 Curitiba 투수 y 계속 순회하면서 todos de gira ahí se expliquen 비전 todos 세미나를 seminario de visión. 합니다. 그리고 홈그룹뿐만 아니라 이제 1대1로 웅아웅 1대1로 이렇게 가르칩니다. Y 1 a 1, ¿no? Para enseñan directamente para principios de 1 a 1. 몇 개월 만에 100명 이상을 식구들이 직접
가르칩니다. Y 100, más de 100 personas directamente enseñan. 19도 오나, 아니 오나. 지도 옛날에는 지도자들이 이렇게 강의를 했지만 지도자들이 강의한 것이 아니라 일반 식구들이 강의를 해요. Y antes eran conferencistas, unos conferencistas Y educados, ese del principios total divinos, cambio. todos los miembros convierten y también hasta segunda generación 이 enseñan. 세들도 principios 자기가 divinos. 헌신자로서 교육받고 따라가면 된지 알았어요. 그러나 이런 세미나를 받고 Segunda generación, algunos jóvenes de antes pensaban obedecer al líder, esa es tradición que pensaba, pero escuchar esto no es suficiente. Entonces para ellos activan, no pasiva activos, ¿no? 자, 이것은 가르치는 1대1로 장면들입니다. Ese es uno de escenas de fotos 브라질 14살 educando uno a uno. 넘는 아이들이 직접적으로 전부 다 15, 20 가르치고 años todos. 그러면서 새로운 사람들을 이런 Los 젊은이들을 nuevos 직접적으로 miembros que 전도를 하고 헌신자를 다 conocieron de 만듭니다. CAP, 자기들과 ¿no? 같이 Miembro interno que convirtieron. 헌신자로 만들게 하는 거죠. 자, 이 세들의 이 모습을 보게 됩니다. La segunda generación vio estos. 젊은이 세들도 부모님이 가르쳐준 대로 교육을 하는 모습을 보고 1세들이 감동을 합니다. Entonces, toda segunda generación se convierte en esa manera si vieron de todos eso de cambio, gran cambio hace, entonces padres también se impactan bastante. 여러분 보십시오. 불과 6월 De 9 a 10 de junio 그때 브라질에는 participaron 전국의 목회자와 hicieron de reunión a nivel nacional 210 de líderes que participaron de 그리고 210명이 다 교육을 받고 수료증을 y 받고 수료했습니다. recibieron de certificado para 그렇게 home 끝나고 group. 모든 Terminó 지도자가 estos 끝나고 그대로 끝난 것이 아니었어요. 그 다음에 지방을 순회해서 y 다시 todo 교육을 hice 시켰어요. giras para 그들이 todos. 감동하고 우리 교회에서 해주라, 우리 교회에서 해주라. Todos 계속 impactaron 신청을 los miembros y de solicitaron de iglesia todos. 거기서 여러분과 똑같이 홈그룹이란 무엇이냐? Que es 제1강자가. todos esa primera conferencia que es de home 그 group. 다음에 두 번째는 Segunda conferencia, uno a uno. 부모님이 가르치라고 했는가? Como el Padre verdadero mencionó, de una a una enseñar. 그리고 오이코스 제 Tercera conferencia 오이코스를 어떻게 y 생활전도를 하는가? de cómo practicar oikos. 그리고 진지하게 이들이 들었습니다. Ese escucharon bien de sobre esos. 그리고 이렇게 프레젠테이션도 직접 보여줘서 Presentation 비전을 también 가지고 de- 그리고 홈그룹 리더들이 또 남아서 계속해서 저한테 질문을 해왔습니다. Y ellos también se quedaron algunos líderes de home group. 왜? Y 그들이 también 홈그룹을 해봤기 때문에 ya tenían 1년 mucha 동안 해봤는데 inquietud. Un año 정말 implementaron 전문가가 este 왔거든요. sistema y hay expertos llegó entonces 그래서 전 evacuaron dudas, ¿no? 지도자들은 보통 전도하라, 가정교회 하라 이렇게 지시하고 가는데 이 사람은 계속 수십 시간을 통해서 코칭을 해주고 있는 것에 감동을 받고 질문해 옵니다. Mayoría de hicieron ese tipo de enseñanza y de guía podrían ellos interesan la 그리고 cosa. 많은 교회들이 이렇게 전도하기 시작합니다. Y todas las iglesias se mueven por el resultado testimonio. 그리고 모든 교육이 끝나고 8월 26일 날 홈 축제를 했는데 이렇게 2,300명이 참석을 En 했습니다. caso de esto de ya agosto hicieron tercer 아주 중요한 encuentro 것은 y 새로운 사람이 participaron 700명이 2.300 참석했다는 personas. 거죠. Sí, porque es muy importante 700 불과 nuevos 4개월 전에 personas. 4개월 전에 했을 때는 뭐 80명 정도밖에 안 왔던 것이 수 없는 그리고 식구도 다 참석하는 것이 아는 것이 식구도 수백 명이 더 참석하고 Entonces hace 4 meses que tenían nada más de pocos miembros, 80 nuevos, ahora 700, casi 10 veces, ¿no? Que tuvo 자 중요한 resultado. 것은 이렇게 1대1로 전부 Es muy 가르쳐서 importante uno a 새로운 uno, ¿no? 젊은이들도 Nuevas personas 그리고 que 홈그룹이 전부 todos 번식해서 de home group tienen su bandera y también multiplican como 자 hijos. 국가매시대 Madre 동동왕께서 group, iglesia madre, 홈그룹이 iglesia hijos. 전도돼가지고 번식하고 벌써 12명을 한 가정교회에서 번식한 사람들은 이렇게 리본을 Y 달아줍니다. en caso de multiplicaron todo el éxito, resultado entonces da 쉽게 ribón, ¿no? 말하면 Ponen 너는 히로다 히로 영웅이다. héroe, 영웅. ¿no? Héroe, entonces dan ahí para diferenciarla de 그리고 이들이 비전을 갖게 됩니다. esa visión que tenían ahí para. 동영상 한번 관람을 하겠습니다. Y vemos a tercer encuentro, ¿no?
자, 처음 부분은 음성이 Y 나오지 no 않습니다. tienen, primera parte no tiene 그런데 sonidos. 내용은 홈그룹을 통해서 A 이렇게 través 새로운 식구가 de 번성한다는 Iglesia Home 내용입니다. y se quedaron tenían crecimientos. Vivendo uma experiência temporária na Terra para aperfeiçoar nossa forma de amar, nosso modo de amor. Aí eu apareci aqui só para verificar nosso coração, nosso amor para o Senhor, nossa determinação para realizar nosso ideal. Nas nações, muitos vão saber de ti, Senhor. És o único Deus, o único Salvador. Onde as famílias do mundo inteiro estão convidadas para confraternizar juntos. Porque o Home Group, eles nos ensina a força da união. Essa é a principal mensagem do Home Group. Eu sempre digo que sozinhos somos fracos, mas unidos somos fortes. A única coisa que eu peço é que vocês orem para que Deus me proteja e me ilumine nessa jornada tão confusa que é a vida política. 자, 오늘 저는 브라질에서 희망을 보았습니다. 오늘 요세지 그란지 Yo vio la esperanza en Brasil. 이 홍보를 활동을 하나님과 또 하나님이 제일 좋아하시고 승리적인 일이기 때문입니다. El home group es de la providencia de Dios central en Padre verdadero. No Oriente, a expressão Yogmansei significa 10.000 anos de vitória. 자, 여러분, 브라질이라고 해서
처음부터 이렇게 되었던 것은 아닙니다. En caso de Brasil no eran primero se inicio de implementar sean ese resultado tuvo, no es así. 왜냐하면 식구들도 부정적인 간을 갖고 있었어요. Mayoría de los miembros tenían tomado como punto de vista negativa. 시작은 했지만은 뭐 G12라고 해서 12 도지 이런 거 했는데 다 실패했잖아. 또 뭘 가지고 와서 이런 것을 하느냐. 이런 어떤 중심들이 지도자들이 그런 생각을 갖고 있었어요. Y mayoría también implementado antes también de G12, ¿no? Eso también implementado, ¿por qué no? Y ahora va a implementar, no va a hacer cambios grandes, igual no va a tener 그러나 resultados. 시간을 통해서 비전 세미나를 통해서 야 정말 우리 가정들이 부모님이 원하시는 거라면 정말 해보자 이렇게 의식을 전환했다. Y todo a través de seminarios varias veces repetidamente, si ellos también tener el concepto claras compartió, ¿no? El concepto de home group y visión también compartió. Ellos se cambiaron también poco a poco y pueden involucrar. 어머님은 여러분 이 세미나를 시작할 때 동영상을 봤잖아요. 어머님 Y 동영상. vio ustedes antes de iniciar de palabra de madre verdadera, ¿no? 초창기로 Videos. 돌아가자. Y vamos a regresar del primicio del movimiento, regresemos del 초창기로 inicio del 돌아가자는 movimiento. 것은 가정교회를 통해서 사랑이 넘쳐나고 성령이 넘쳐나고 진리의 말씀이 넘쳐나는 것으로 가자는 거죠. Y a través de esto, significa regresar de origen o inicio de Iglesia Unificación, significa donde brotaba en amor, brotaba emoción, uno otro preocupaba, todo eso necesita relación que tenían primeros tiempos. 그러나 모든 것들을 이런 좋은 것을 한다 하더라도 한순간에 할 수 없잖아요. Todos, aunque sean buenas, no puede hacer unas instantáneamente todos juntos implementar. 저도 교재를 만들어 놓고 여러분이 보십시오. 이게 이제 가정교회 3시간에는 30분 남았어요. 30분에 이렇게 다 소화를 제가 해줄 수는 없어요. Y 3 de conferencia no puede sobre iglesia hogar y home group no pueden de todos explicarla todos y no pueden 그래서 extender temas. 첫 단계의 개념을 여러분들에게 Entenderla 가르쳐야 solo 되겠다. conceptos 초점을 nada más. 맞추고 있습니다. Familiarizar los conceptos, significado. Hay 그러면서도 movimientos. 이 지도자들이 얼마나 이해하고 있을까? 또 한편으로는 그 조바심도 있어요. Y tengo preocupación a la vez si cuánto entendieron de los líderes que escucharon 3 conferencias sobre home group. 희망도 가지면서 Mientras tengamos de tiempo y de 다 성공하는 법이 esperanza, 없습니까? y todos no tendrían a veces éxito. 그렇다 해서 Todos. 지도자들한테 대놓고 너 이해하느냐 왜 안 하느냐 왜 뭐 하느냐 이렇게 다 하나씩 지적할 수는 없잖아요. 체크 얼마나 이해했는가 그렇게는 할 Y 수는 cada 없잖아요. uno no puede también de chequearla todo cuánto entendimiento tuvo, todo eso es muy difícil para. 그래서 여러분들이 이제는 지도자적인 마음으로 다 갖자는 겁니다. Cada uno tiene que tener el concepto, pongamos el 그렇게 zapato de 되면 líderes, 여기 pastores. 20명이 왔다. 그러면 20명 이상이 지도자가 온 거예요. Y todos ya convierten líderes de miembro corriente, común y corriente, y convierten, ponen 왜 zapatos 그러면서 líderes, entonces 나는 líderes. 교회에 들어온 지 Pues 얼마 cada 안 uno 돼가지고 preocupan. 그걸 잘 모르는데 나한테 큰 너무 부담 아닙니까? 이렇게 생각할 수도 있어요. Algunos miembros nuevos pensarían, recién ingresado y tendría mucho también 그리고 peso, 이런 ¿no? 강의는 우리 responsabilidad. 지도자들이 들어야 되는데 또 누가 들어야 되는데 이런 식으로 생각할 수 있을 Y 겁니다. algunos miembros recién ingresados dicen, eso mejor de no toca a mí, eso para líderes, ¿no? De 그렇게 escuchar. 되게 되면 실패입니다. Eso es así, pensamiento, escuchan, ya piensan eso, ya se 저는 inicio de un paso para hacia fracasar. 누차 반복을 하지만은 내 자신이 지도자적인 사명을 다하자는 겁니다. Y nosotros debemos para tener la posición, cada uno se convertir en líderes, ¿no? Para tener el 누가 들어야 corazón. 되는 데가 아니라 내 자신이 듣고 실천하는 겁니다. Y nosotros, cada uno debe escuchar esto, practicar. 우리 지도자는 이걸 못했어. 이런 것이 아닙니다. Ese, 내 자신이 líder no hizo esto, 겁니다. sino yo voy a hacer estos. Nada más enfocarse. 자, 여러분 중국의 가정교회를 소개하겠습니다. En caso de, voy a proponer de iglesia de hogar, iglesia home group en China.
중국에는 1948년도에 기독교, 천주교 싹 선교사 다 공산 정권이 들어서면서 몰아냈습니다. En caso de historia cristiana en China, continente, cuando se dominó comunista se eliminaron todos de misioneros, de cristianos, católicos, todos. 모 태통이 en 문화혁명 1948. 때 전부 없앴어요. Y haciendo de nombre revolución de cultura, hablando de eso, y 그리고 eliminaron católic- toda de religión. 신부들도 다 선교사들도 철수하고 Todos retiraron de hasta sacerdotes de católicos también. 기독교 선교에서도 전부 다 철수를 했습니다. 거가 있으면 죽어요. Y todos son de también, algunos de que mandan misión, de misioneros de evangélicos también retiraron todos. 이거는 실질적으로 있는 이야기입니다. Ese es de 어떤 성경 historia 이야기가 verdad, 아니고 no 실질적인 es 역사예요. bíblica. 몇십 년 전에. Hace 10 décadas ocurrieron 그러면은 cuentos reales. 모든 기독교의 지도자들은 이제 중국 선교는 끝났다 이렇게 생각했습니다. Y mayoría líderes de iglesia evangélica pensaban, ya 하나님이 terminaron 없다고 todos. 하는 정권이 들어섰고 보이기만 하면 죽일 수 있으니까. Y todos terminaron. ¿Y por qué ingresó uno de gobierno comunista que mencionan Dios y se matan? 그런데 eliminan? 중국의 교회는 발전했을까요? 퇴보했을까요? Entonces, ese caso de iglesia cristiana evangélica en China continente, ¿creció o decadó? 지도자들이 decadió? 다 쫓겨나가지고 Todos líderes están fuera. 중국에 대한 멤버들밖에 없고 그것도 공개적으로 활동할 수 없으니까. Y todos quedaron nada más. 발전했을까요? 퇴보했을까요? Y quedaron fieles nada más, de miembros nada más. No líderes, todos son expulsados, eliminados todos líderes. 중요합니다. Sin líderes, ellos hicieron avances o se desaparecieron de iglesia de 기독교 cristianismo. 선교 본부에서는 중국 선교는 끝났다고 선포했습니다. Y mayoría misiones de cada cristiana pensaba ya terminó misiones de 그러나 China continente. 중국의 자유와 바람이 불고 등소평이 등장했습니다. Y después se pasó un tiempo y quedaron de 78년도에 Dongsopeong. 직접적으로 중국 정부가 기독교인들이 몇 명인가 인구 센서스 할 때 조사를 했어요. Y ese tiempo que hicieron censo de población, ¿cuánto creen cristianas? 7,300만의 기독교인이 나타났습니다. Y dentro de censo se marcaron de Catholic 1200. 73 millones de 그리고 기독교, evangélicos 개신교 y 12 millones de 6,100. católicos. Y todos esos tenían a consenso. 한국이 기독교 인구가 몇인지 압니까? En Corea, ¿cuántos de 지금 cristianos conocen? 1,000만도 못 됩니다. Y en caso en Corea ahora está en 10 millones por ahí andan cristianos. 어떻게 지도자가 없는데 En 그리고 ca- 중국 정부가 박해하고 했는데 기독교 인구가 더 많아졌을까요? Y a Corea también decaído mucho, 23 millones, ahora están 10 millones debajo. Porque 이거는 todos 교회 líderes 성장, manejando 교회 성장을 공부하는 decaían. 사람들은 연구를 했습니다. 그리고 China, 세계 발표를 했습니다. China continente no habían cabezas, creció. 1990년대에 세계 기독정보에서 공개적으로 발표를 했습니다. Entonces, si la cosa muy interesante, cosas ocurrían, entonces hizo tesis sobre ese desarrollo de 이유는 cristianos. 지도자가 없어졌기 때문에 이제 우리들이 해야 된다. 자기 자신이 해야 된다. Porque- 신앙은 없어지는 건 아닙니다. Y uno de muy grande de cambio hubo cada miembro de fieles que antes eran nada más 그리고 miembros fieles. 가정으로 잠깐만요. 네. 알아야 되니까. 네. 중요한 얘기를 표현하면 이해를 못하니까. Cada miembro sin cabeza él pensaba antes ser solo seguidores nada más, espectadores. Ahora líderes no hay, cada uno pensaba, ahora no hay líderes. No puede dar fe, entonces convirtieron en todos líderes. Eso es muy diferente. Pero externamente hicieron por circunstancias de aro. 가정으로 비밀리에 Entonces ellos en secretos, uno por uno, se contactaron y hicieron 지도자가 fe. 있었을 때는 선교사에게 Y 물품을 mayoría 바라고 líderes 뭘 기대하고 que estaban en 지도자에게 aquel 물품을 tiempo 바랬습니다. de revolución cultural, Mao, que entrara, ellos esperaban espectadores, que le 그래서 hagan líderes. 세계 기독교 선교본부에서는 선교사를 파견하지 말자라는 Es 논의까지 mayores de resultado de eso, es mejor no enviar misioneros. Para. 이 말씀을 하는 것은 여러분들이 지도자에게만 기대하고 있으면 그 사람이 해주겠지
하고 마저리안- 의지해버리고 여러분의 책임을 안 합니다. mayoría son quedaron independientes o dependientes, quedan dependientes y ya no cumplen su responsabilidad, cargan todos líderes, no puede desarrollar. 그리고 지도자들 자신도 자기가 아니면 안 되겠지. 식구들이 이제 전도됐고 신앙이 없으니까 젊은이들은 아직 신앙이 약해 해서 염려도 할 겁니다. Y mayoría, también otros, también al contrario, también algunos líderes dicen, yo soy, solo puede cargar esto, piensan, solo yo puedo hacerla. Entonces no dejan compartirla tampoco. 그렇지 않습니다. No es así 신앙이라는 la 것은 cosa. 영적으로 Aunque 하는 sean 것이고 hoy entran, eso no es tratan 그 다음에 de 순수한 사람에게 하는 것이고 y todos de, aunque den tiempo, 그리고 es, 절대절명에 pueden 여기에서 하지 ceder 않으면 las 안 cosas, 되는 compartir 자기적 las cosas. 영적 생명력을 가질 때는 합니다. Y cada uno quizás deciden, puede compartir y participar. 모든 식구들을 무능력화시키면 안 됩니다. Y todos los líderes no deben quizás sea dejar como así de incapacitados, 통제하려고 하면 안 됩니다. no controlado, no puede controlar. 나의 식구들을 믿고 하늘이 주는 은사를 넣으면서 그 사람들을 지도자로 만들어야 돼요. Entonces debe confiar que se envió Dios y que sean incurrir los dones, caracteres particulares 그리고 tiene que cultivar y 우리들 desarrollar. 스스로도 열등감을 가져서는 안 됩니다. Cada uno de 나는 아직 nosotros 신앙 몰라. y de 나는 cada 아직 신학 때도 안 나왔어. Y cada uno no debe también pensar la de inferior, ¿no? De pensamiento, soy no yo ingresado nuevo hacia el 100 y todos esos pensamientos no lleguen, gradué pastores y todo eso no debe tener. 중국은 지금 삼자교회, 중국 정부가 인정하는 교회가 삼자교회입니다. 삼자교회. Y están hasta el de crecieron ellos de gobierno chino continente que se aprueban de iglesia unos, se llama Samja. 삼자교회 전국 정부에 등록하고 활동하게 되면 통제를 정부로부터 많이 받습니다. Y en caso de registran de Samja, como registrado iglesia, si ellos de control reciben de 그러나 gobierno de 등록하지 않고 비밀리 China. 하는 것이 지하 가정교회입니다. Y entonces ellos se hacen de no registran de gobierno, si Bueno, hacen en subterráneos debajo de agua, ellos se mueven. Iglesia de hogar, esos 50 millones se mueven. 그들은 등록을 하지 않습니다. Ellos no registran para de gobierno chino. 여러분, 코스타리카 식구 여러분은 진정으로 이 세미나를 듣고 내가 주인 정신을 갖는다라는 사명을 가져야 돼요. Y cada uno deben de convertirse, ¿no? De miembros y tengan dueños, mentalidad de dueños. 그리고 para, 다음 a 시간에 través de ese seminario. 제가 가르친 방법을 정말로 열심히 공부를 해서 실천해야 됩니다. Y también próximas conferencias que de métodos, por favor, estudian 다음 y 시간 practican. 2시간은 정말 방송도 잘 잡으시고 그 다음에 여러분들이 정말 아직까지 안 읽어보신 분은 저녁에 읽고 해서 다음 2시간을 잘 Y 들어야 됩니다. próximo mañana también 2 horas que lean ese materiales bien y que escuchen bien, grabado bien y podrían compartir a otra gente también este material. 홈그룹을 성공시키는 방법과 실패하는 방법을 말씀드리겠습니다. Y voy a mencionar la de home group que puede tener éxito o fracasos. 홈그룹 리더가 되면 그 멤버들을 가르치려고 하면 실패합니다. Y una persona líder nombran de líder de home group, ese líder actitud quiere enseñar, educar, ya está fracaso. 그룹을 시작부터 지배하려고 도미네이트 Este 하려고 quiere 하면 dominarlo, 실패합니다. controlarlo, ya está fracaso. Uno. 그리고 구성원들의 흥미를 무시하고 그리고 그들의 관심 있는 것에 대해서 무관심하고 통제하려고 할 때 실패합니다. Y de interés de cada uno que mencionan, se cortan y a inicio de fracaso. 그리고 Tiene que escuchar, buscar el interés de cada uno para desarrollar ellos. 신학적이거나 철학적인 부분, 이론적인 것을 계속 토론하면 실패합니다. Y líder quiere discutir teológicas, lógicas, científicas, ya está fracaso, inicia. 그리고 토의하는 시간을 주지 않고 자기 혼자 답을 내려주려고 하고 Y 그리고 이야기 자기 혼자 하게 되면 está en 실패합니다. inicio de conferencia, se hace fracaso.
entiende, las discusiones. Igual yo 5 minutos, usted 5 minutos. 그리고 구성원들의 표현, 불평이나 어떤 표현들을 저지하려고 할 때 실패합니다. Personas se quejan, comentarios negativos, te cortan y ahí inician fracaso. 또 반대로 묵묵히 침묵하고 있는데 말해라 독촉해도 Y 실패합니다. alguien no le gusta hablar, comentarla, pero presionan que hablara y también fracasa. 한두 사람이 중심 식구가 오래 교회 됐다고 해서 어떤 특정인들만 지배적으로 이야기하면 그건 실패합니다. Y también algo de eso como tiene que tener líder, sea moderador de discusión, foro, que alguien demasiado hablan, 1, 2, 3, tiene que controlarse muy éticamente y 홈그룹에서 participativo otro. 돈 No se manejan 이야기하고 estos y ahí está. Fracaso. 사업적인 이야기하게 되면 실패합니다. Y de grupos se hablan de dinero, enfocan, y negocio ya es el mayor fracaso también inician. 그리고 남의 단점을 공개적인 장소에서 발표하게 하면 실패합니다. Y también algunos puntos débiles de fracaso de uno, de un lugar público, revelan ya está un fracaso grande inicia. 그리고 No, en lugar público, ejemplo, un lugar público, mira, estos hizo mal, una vez menciona ya está fracaso. 만들어 놓고 적은 숫자가 나왔다고 불평하게 되면 왜 우리는 이런 거 알면서도 왜 안 나오냐라고 강요하고 불평하게 되면 실패합니다. Y también expresan coactivamente de participación, ¿entiende? Las líderes ya está muy difícil para tener el éxito. 그래서 홈그룹은 논쟁의 자리가 아닙니다. Y ese home group no es discusión, área de discutir. 가르치는 자리가 No es 아닙니다. educarla. 내가 원리를 더 많이 한다, 잘한다, Yo soy 우리가 conoce 틀렸다, más 뭐했다, y principio 논쟁하고 divino y 판단하고 심판하고 practican 그런 y 자리가 아닙니다. ideológicamente teológica no es del área de eso discusión. 얼마나 그 사람의 마음을 공감해 주느냐, Y cómo consentirla ese corazón de cada 지지해 integrante. 주느냐, Cómo apoyar 경청해 주느냐. y escuchar. 그리고 홈그룹에서 논의되었던 것은 비밀을 상대에게 알릴 때는 실패합니다. Y las cosas escuchado con serían de verla en otro ya están, quedarían también fracasarían. 항상 적극적으로 경청해야 됩니다. Y siempre tengan activamente escuchar. 그래서 홈그룹 리더는 좋은 대학을 나오거나 지위가 높은 사람을 꼭 해야 된다는 것은 없습니다. Y por eso el líder de home group no es calificado para una de carrera académica, si no es de 그 buen 사람이 conocedor al 축복 principio 가정이 de vida. 오래된 높은 가정이라고 그런 것이 Tiene 그것이 mucho 기준이 될 tiempo 수는 없습니다. de movimiento, por eso tomara no es de esos niveles. 그러면 기준이 뭐냐? ¿Cuál es tienen 남을 de 더 nivel? 포용하고 ¿Quién más abrazan 사랑이 있고 y tiene mucho amor? 자녀가 불평불만해도 애착을 가지고 보호해 줄 수 있는 어머니, 부모의 마음. Y como corazón de madre, quien está en crítica ni escuchar y dispuesto, como niños quejan, entonces padre 그리고 어려움을 escucha, ¿no? 책임지겠다고 하는 개척자의 자세. Y también tendrían y pioneros de 식구들의 cualquier 불평불만을 dificultades. 모세를 대신해서 여러분의 지도자를 대신해서 찾아가는 겁니다. Y todo es como Moisés tenían ahí las cosas, quejas, todo escucharan este mismo mandato. 중요한 것은 공감입니다. Y 공감. todos de compartir la de sentimientos todos juntos. 경청입니다. Y escuchar, 지지입니다. dispuesto a escuchar y también apoyar a las personas. 질문 하나 할게요. Pregunta uno, 이분 이름이 ¿y cómo te llamas? Guillermo. ¿Eh? Guillermo. 기제르무. 자, 홈그룹 리더가 됐다고 합시다. Y en caso de ya fue convertido líder de home group, ¿no? Un grupo. 근데 식구 한 명이 굉장히 자기 회사에서 사장하고 싸우고 왔어요. 하가요. 아주 나를 Integrantes, 무시하고 ese grupos que 나를 무시하고 저 회사를 다니고 싶지도 않다. integrante vino porque peleó patrono y regresó porque tenía razón pero por eso no quería más trabajar con este trabajo. 자, Entonces regresó. 그렇게 해서 이제 Como 왔어요. Guillermo acercó a usted. 그러면 어떻게 무슨 말을 해주기? ¿Qué palabra hay que dársela a esas personas? ¿Qué va a hacer? No, parece no. Sí, en caso de supongamos, para entender, usted es líder de un grupo de 5 personas. Un integrante tuvo pleito con patrón
que trabajando y peleó y vino después a su grupo como enojado, muy molesto. ¿Qué puede decir a esa persona usted? 먼저 들어주고 일단은 더 해결할 수 있는 것을 또 좀 시키겠다고. 자, 잘 들어준다. Este escuchar primero. 근데 잘 들어주는 것이 뭐냐 이거예요. Entonces, 경청해 준다는 게 잘 들어주는 것이, 그리고 무슨 말을 해줘요? entonces ¿qué puede decir después de escuchar? 해서 흥분해서 왔는데. Entonces vinieron de enojados, no molestos, vinieron de buscando ahí para hablar. 또 교회에서 식구나 목사님에게 그런 사람은 목사도 아니야 해서 En caso de, vinieron también en caso de cerca de iglesia aquí sede nacional, molestó el liderazgo de aquí, algo tuvo pleitos, regresó a usted, no es líder nacional, es que no. Entonces, ¿qué harían usted? 들어주고 뭐 계속 그러니까 들어준다는 것이 어떻게 한 것이 들어주냐 이 말이에요. como 들어준다는 건 알아. escuchar. 경청해준다. 잘 들어준다. 근데 escuchar cómo 잘 들어준다는 것이 어떻게 들어주는 걸 모른다는 거예요. escuchar bien cómo hacerla esto se escuchara bien interpretación de escuchando bien. 잘 지지해주고 격려해주고 공감해준다는데 그거이 뭐 어떻게 하는 것이냐 이 cómo hacerla entonces hacerla apoyar bien y eso cómo es de hacer 대부분이 hacer cosas es 자, haciendo bien escuchando bien. 제가 흉내 낼게요. 어서요. 목사님에 대해서 막 불평만 하면서 저한테 찾아왔어요. 홈그룹에. 자, 해보세요. 아니, 저한테 불평불만 해보라고요. 아, 해보라고요? 포르투기로. 그 스페니스로. 스페니로. no me caen bien líder nacional y ese. 자, 이렇게 이제 그래 이렇게 들어줬어요. Escuchó entonces bien ahí escuchó. 그러면 어떤 이야기를 ¿De 대부분 하겠어요? qué debo hacerla de responder respuestas? 그래, 막 이렇게 하면서 좀 우리가 원리를 아니까. Nosotros conocemos principios divinos 참 사랑을 y el amor verdadero y practicar amor 그 verdadero. 사람들 타락성이 있고. Esa persona líder nacional tiene la naturaleza 그러니까 caída. 우리가 범사에 Y 감사하라겠고. nosotros hay que agradecer a todos 우리가 también. 축복 가정이니까. Y nosotros los miembros de familia 우리가 bendecidas. 참고. Eso de tener la paciencia. 그래도 아벨에게 Hay que 순종하고. obedecer a Abel. 자, 우리 잘 좀 참는 것이 복이 Tener la 있으니까. paciencia es de la fortuna y eso. 그게 잘 들어주는 것입니까? Eso de escucharon de bien, como así. 그리고 아버님 말씀에 나 이렇게 나왔는데 Palabra del Padre verdadero dice 모든 것이 aquí. 목회자도 타락성 근성이 Y hay 있고 de pastor también no es hombre perfecto, dice hay naturaleza caída y 회사에서 그런데 사장님이었는데 그 사장님은 축복 가정이 아니고 en 네가 caso vinieron 신앙이니까 de patrono, 신앙인이 mira 참아야 patrono no 되고, es miembro 우리가 de 본이 돼야 familia 되는데 bendecida, mira 네가 nosotros 그러면 안 somos 되지. miembros. 그 다음에 자녀가 나 교회 안 나가고 싶어. De hijos también de 그 que 누가 vinieron 나를 아주 나 자존심 상하게 했어. de alguien de hijos de propios, ¿no? Hijos físicos vienen, no quiero ir de alguien me tocó de orgullo. 너는 ¿no? 하나님의 자녀고 이세야. Usted 이세가 es segunda generación, 원리도 몰라. hijo de Dios y usted sabe un principio divino. 그것이 잘 경청해 주는 Ese 거예요. escucharon muy bien, así. 불평해 보세요. Sí, 저한테 불평해 보세요. entonces ese caso 어떤 걸 불편할까요? 뭐 회사 사장 불평해 보세요. 회사 사장. Ese está en no sirven de mis patrones quizás 회사 사장이 불평한다. 이제 está en 불평하면 마음이 caso 아팠구나. de las cosas y 공감. 그랬구나.
Entonces tiene que hacerla, tiene sentido 그랬어. sentido de herido su corazón, entiende. 그 사람 나쁘구나. Esa persona muy mala. 나라도 성질 났겠다. Hubiera yo también, estoy enojado. 그럼 전화번호 나한테 줘. ¿Cuál es el número de Venga, teléfono 당장 de 전화하기. él? Y patrono, y cuáles voy a llamar directamente. 그러면 이 사람 어떨까요? Y esa persona, ¿cómo respondería? 잘 들어준다고 하겠죠. Y escuchan bien, ¿no? 전화까지는 할 필요는 없어. Entonces va a 그 decir, 사람만 잘못한 것이 아니라 나도 좀 잘못했거든. entonces para decir esto, si dieran ahí para, dice, no llamen, hay que, pensando bien, yo también tengo algunos errores. Y 아이가 불평한다. entonces va a decir, y 아이가 불평을 해요. niños también harían que quejas, niños no quieren ir a iglesias. 엄마 나 교회 못 다니겠어. No quiero ir de iglesias. 진짜 교회 다니는 사람이 더 나빠. Ese de miembro de la iglesia de unificación es más malo que personas de vecinas. No 좋은 quiero ir. 엄마는 어떨까요? ¿Cómo hacen de nuevo? 나쁜 엄마는 Buena mamá. 야 네가 이세냐? Ustedes de segunda generación, 공부나 해 공부나. váyanse, trabajen, estudien ahí. 무시를 회피를 해본다든가. Entonces están haciendo ignorando y también contradiciendo esos. 그리고 아버님 말씀 봐 하고 지시하려고 가르치려고 한다든가. Entonces educarla para decirla, así posición de educarla. Para, ay, mira, padre, verdadero palabra dicen aquí. Ya una vez si era 공감이라는 y 것은 no puede 그것이 compartir 아니고 los sentimientos. 이분의 감정을 읽으라 이거예요. Y tienen que 잘못과 entenderla de corazón de uno. 절대적 공감. Y entonces sí 이 necesitan 사람 consentimiento 지금 de 아파 있단 unos. Y esa persona es enfermo, ¿no? 그리고 자기가 더 잘 알아. Y se conocen más a uno. 어떻게 해야 되는지. Cómo hacerla yo, saben conciencia más rápido que 근데 uno. 자기가 홈그룹 리더라고 Entonces sí. 목회자라고 부모라고 답을 주려고 해. 고치려고 해. Entonces, tomando líderes de home group y líderes de iglesia y pastor, entonces quiere darse la respuesta, ¿no? Gran errores. 고쳐진 사람 없습니다. No están, ninguno reciben esa respuesta. 그런 코칭은 Ese 다음에 de 깊게 해야 enseñanza. 되겠지만 Eso de todo tipo de estos métodos para hacer otra 아주 ocasión, 조심해야 되는 것은 80가지를 제가 여기 정리해 놨습니다. ocasión de estos, otra ocasión tomarían para profundizarla. 한글에 한번 80 읽어보세요. puntos importantes que están mencionados de las cosas ahí. Lean por favor estos 80, ¿no? Puntos esenciales, importantes. 여러분들이 정말 홈그룹을 성공하려 한다면 경청의 바른 자세를 가져야 됩니다. 이것은 홈그룹뿐만 아니라 모든 교회 지도자들도 Todos los 이거 líderes 부모도 quiere ser también una posición de relacionarse a alguien, tiene que tenerla, escuchar bien ese sentido, tiene que consentir las cosas, situaciones como esta. 그리고 자신을 방어하려는 태도를 가져서는 안 되고요. Y no de ponerla, defenderla como así su posición. 사람 하나를 편견을 가지고 대하려고 하면 안 됩니다. Y no tengan también que está en un lado, quizás otros como así de pegarse, no debe hacerla neutro, muy neutros, necesita tomar posición. 경청이라는 것은 세 가지의 방법이 있어요. Y hay tres tipos de escuchar bien. 소극적인 경청. Y a través uno pasivo, ¿no? 사람이 Escuchar 이야기하고 pasivo. 있는데 그 다음에 내가 무슨 말을 해야 될까? 어떤 말을 해서 이 사람을 바꿀 것인가? 이게 생각하는 사람은 소극적인 경청을 하는 사람. Y algunas personas están escuchando las cosas y pensando, ¿no? ¿Qué va a decir yo? Esa persona está escuchando pasivamente. 공감적인 경청, 적극적인 경청은 Y activas, escuchando activamente. 이 사람이 어떤 말을 해도 그랬어, 그렇구나, 아팠어, 이렇게 Entonces, consentirla juntos, sí, eso sí, así es, sí, se sintió dolor y eso, así eso están activamente escuchando. 그러나 맥락적인 경청이 있습니다. Entonces, 맥락적인 경청. están tenerla una lama, hilo de conductas para tenerla una 이 centros. 사람이 말하는 지금 아팠구나 이런 내용을 듣는 것이 아니라 Y no hay 틀렸어도 contenidos de 이 사람이 살아왔던 과정 그리고 상황, 민족, 배경 이런 모든 맥락, 컨텍추얼을 봐주는 겁니다. y por trasfondos escucharla, no es de contenidos
forma, sino a cómo vivieron cómo ocurrieron circunstancias. 이 Hasta el 사람의 momento que se chapter 2 vivieron, problem에 todos están 타락을 해오고 hasta 왔다. caídas, todos detrás unos de circunstancias tiene que captarse uno, 그러면 이 poner el 사람이 zapato de uno, ¿no? Para, 왜 그 가정에 그럴 ¿por 수밖에 qué 없는 entraron de 가정에서는 procesos? 어떤 성장 과정은 무엇인가? Y en la familia, ¿cómo estarán? Y tuvieron su niñez y en las familias. 모든 맥락을 Todo está en trasfondos, podrían 가지고 captarla, ¿no? 전체적인 escuchar. 것을 들어줘야 되는 거예요. Y todo general, ¿no? Captar a través de 여기에서는 conversación. 완전한 사람도 없고 완벽한 사람도 없고 그렇습니다. Y no 누구든지 existe 똑같아요. nombre perfecto ni también 저에 대해서 비판하는 사람도 있을 것이고 algunos entes tendrían dos grupos ahí, crítica positiva, negativa, ¿no? Tendrían ahí puntos de vista, cada uno diferente. 그렇지 않은 사람, 나에게 비판을 한다 하더라도 왜 그랬을까 하는 맥락적 경청을 해서 경청해 줄 수 있는 지도자가 된다면 그것만이라도 실천한다면 홈그룹은 성공합니다. Y a través de estas prácticas, primeros pasos para ser la líder de ese grupo va a tener éxito. 그러나 계속 지시할 Todos- 가르치려고 하는 것은 Toda una 공개적으로 persona 가르치지 마세요. educarla a unos, la cosa ya está en 진짜 가르치고 muy 배우고 difícil. 나눈 것은 1대1로 하는 겁니다. 다음 y 시간에 가르쳐 no es educación, se hace más dos personas, no debe educarla, no mencionarla. 자, Puede hablar solo uno. 홈그룹 리더들은 목자가 되는 겁니다. 목자. Entonces, líder 여러분 양을 기르는 de la 목자시죠. iglesia de home group sería pastor de 우리는 cordero. 목자가 아니라 양이었습니다. 양. Somos- 목사님이 우리를 길러주는 양이었어요. Hasta el momento los conocemos corderos, ¿no? 그러나 Corderos que 종족 reciben 메시아들은 de 이제 vigilación, protección 여러분의 de 이웃과 pastor. 종족과 Pastor 새로운 físicamente 사람들을 hablando que 기르는 pastorean, 목자가 돼서 양을 no es 길러야 pastor 됩니다. de espiritual. Y ahora debe convertirse ahora pastor de 그러면 nosotros, 이 del lugar 교회의 de 이 교회 cordero. 목사님은 뭡니까? Ese lugar de iglesia de ese lugar, ¿quién será? Entonces, ¿qué encargo, qué rol 그 tienen? 목자를 관리하고 운영하는 목장 주인이 돼야 됩니다. Entonces, 목장 주인. debe esa iglesia 많은 목자를 갖고 있는 목장 주인. y esa iglesia de líderes del cantonal provincial, debe ser la dueño de finca. Tiene varios pastores. 축복 가정들 양으로 만들어 버리고 자기가 목자로만 Y 되고 todos que familia bendecida solo te queda en cordero, yo soy tu pastor. 관리하려고 Todo controla y todo direccionan, todo hacen las 먹이고 cosas 가르치고 양육하고 모든 것들은 y puede comerla y protegerla, educarla, pongan allá de familias. 그 목자를 많이 길러내. Todo eso de cordero, pastores de controlen dueño nada 그리고 más. 그 Coordinan. 목자들은 어떻게 주인은 목자들은 어떻게 양을 잘 관리하는가 목회자적인 사명을 가르쳐 주십시오. Entonces sí, a través de hay que tenerla de más fondo, ¿no? 뭐고, Segunda planta, 말씀은 segundo 어떻게 nivel 주고. tiene que entrar la de para un líder. 그러게 Cómo 되면 hacerla de amor y cómo 엄청난 파워로 visión y educarla. Entonces debe tener un poder o potencia grandes hacen crecer. 그런 의식 전환을 Nosotros tiene que paradigmas romper. 얼마나 목회 철학을 가지고 잘 Tiene que tener el 자기의 pensamiento 지도자들을, filosófico. 자기의 Sí. 식구들을 교육하는가. 그리고 하나님이 준 달란트, 은사, 모든 인간이 가지고 있는 은사를 잘 활용해서 배치를 해서 Cada uno tiene que Mucha hallarse puntos importantes de carácter y particular talante, dones que Dios inculcó. Entonces tiene que hallarse para colocarse, ubicarse, que funcionen muy bien. 여러분들이 그런 홈그룹이 만들어지면 제가 다시 와서 홈그룹장과 지도자들을 위한 심화 교육을 여러분이 요청한다면 그런 포인트에 대해서 운영 Y a 방법과 través de si 상담과 organizan 심리치료와 모든 것들을 이야기하겠습니다. y organizan bien ustedes a través de estos y podría entender la de próxima, quizás líder de home group, iglesia home group, podría hacer la de segunda etapa para seminario para ellos. 배워야 됩니다. Entender, educarla primero, aprender mucho. 몇 개 책 몇 권 읽었다 Solo unos libros estudiados no es suficiente. 읽더라도 수십 권을 읽어야 됩니다. Y hay que leer muchos libros todos los días leyendo y 그리고 buscando. 시간이 필요합니다. Y mucho tiempo se necesitan. 그런 고민을 이제 같이 해야 됩니다.
Y todos hay que, de preocupación, de algunos de conceptos, hay que compartirla desde ahora, ¿no? Desde ahora iniciar. 정말 여기서 몇 명만 깨우친다 한다면 Algunas personas se captan estas ideas y ya va a tener visión. 분명히 저는 내일 이 시간까지 분명히 비전을 줄 겁니다. Y voy a dejarla de que encontremos esa visión de juntos. 여러분이 드린 정성이 있기 때문에 Y cada 역사의 기준으로 varias personas que hicieron de condición de sinceridad en Costa Rica, 저는 이런 말을 hasta el 할 때마다 momento, 흥분합니다. y todos tendrían ahí, tendrían 단지 resultados. 지식을 전달하는 것은 Solo no es solo de entregarla de 정말 conocimientos. 가능성을 봤고 실질적으로 실천했고 그런 결과들을 가진 바 있기 때문에 Y realmente vimos de esperanzas y Costa Rica y realmente veo 다음 시간에 quizás 그것을 podrían 나누도록 하겠습니다. y compartirla sobre esto es Muchas gracias. otra conferencia próxima. Muchas gracias. Ok, está programado, hay que venir aquí 15 minutos, descanso, por favor, 3:45 llegamos.